Hello everyone, welcome to English class. How are you class? I hope everything is running well on you. Well class, today we will start with a new topic. I'm sure you are familiar with this topic since it can be found around us. Even you may make it before. It's procedure text. If you ever cook instant noodle and see at the back of its wrapping, there is the instruction how to cook it. And that is one example of procedure text. Well everyone, to know more about what procedure text is, let's start the lesson. Procedure text is a piece of written or spoken text which has a social function to inform the readers or the listeners how to make or to do something. It can be in the form of a set of instructions, directions, or a manual. Jadi, procedure text adalah sebuah teks yang bertujuan menginformasikan cara melakukan atau membuat sesuatu, seperti semacam petunjuk atau arahan. There are some examples of procedure text. First, manual atau petunjuk penggunaan suatu alat. Second, recipe atau resep masakan. Third, itinerary atau program perjalanan. And the last, tips atau kiat-kiat. Now, let's see the example of procedure text. Please read it for a moment by pausing the video. Kedua contoh tersebut adalah procedure text dalam bentuk manual dan recipe. Now let's analyze both of the text to know the characteristic of procedure text. By reading the examples, you can see that in the manual, there's only part showing the steps of doing something. Meanwhile, in the recipe, there are 3 parts, including title, that is chicken and herbs dumplings, ingredients parts, and steps or methods part. Jadi sebenarnya struktur prosedur teks terdiri atas yang pertama disebut goal atau tujuan dari penulisan teks prosedur yang dalam hal ini lebih sering tertuang pada judul teks. Yang kedua adalah materials yang biasanya terdiri dari ingredients dan tools atau alat dan bahan. Dan yang terakhir adalah steps atau methods, yaitu langkah-langkah untuk melakukan sesuatu yang biasanya memiliki urutan tertentu. Namun dapat dilihat di contoh manual, di sana tidak terdapat judul dan materials. Di sini, judul bersifat optional, boleh ada ataupun tidak. Tetapi bukan berarti teks tersebut tidak memiliki goal atau tujuan. Goal-nya di sini bersifat implisit atau tidak tertulis. Jika dibaca kembali, tujuan atau goal manual tersebut adalah how to use camera to take pictures. Bagaimana dengan materialsnya? Materials bersifat optional, jadi boleh ada, boleh tidak, berdasarkan kebutuhan. Seperti pada resep, material yang meliputi alat dan bahan dalam memasak dirasa penting, maka lebih baik dituliskan, sedangkan contoh manual rasanya tidak penting jika memuat komponen-komponen yang menyusun sebuah kamera. Jadi bagian materials tidak perlu ditulis. Bagian yang terakhir adalah steps atau method, yang memuat langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Bagian ini wajib ada pada procedure text. Coba kalian perhatikan kalimat pada kedua teks tersebut. Kedua teks menggunakan command atau imperative sentence atau kalimat yang berupa perintah, seperti sprinkle chicken with salt and pepper, dan juga menggunakan simple present tense. Selain itu, keduanya juga menggunakan action verbs atau kata kerja yang menunjukkan tindakan seperti use, press, sprinkle, place, and etc. Walaupun pada contoh langkah-langkah kerja menggunakan penomoran, namun sebenarnya biasanya procedure text menggunakan connectors atau connective words atau temporal conjunction seperti first, then, next, finally untuk membantu pengurutan langkah kerja. Procedure text juga menggunakan adverbial phrases atau frase keterangan. Contohnya 5 to 6 hours for 30 minutes yang bisa dilihat pada contoh resep.
Tidak hanya keterangan waktu, tetapi juga kadang-kadang menggunakan keterangan cara atau adverb of manners. Contohnya, halfway down. Alternatively, use an external flash, seperti yang ada pada contoh manual. Let's see another examples. Please read them for a moment. Here, you can see itinerary atau rencana perjalanan yang menunjukkan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama melakukan perjalanan. Hal ini sangat penting dipelajari jika ingin menyusun sebuah program perjalanan seperti study tour atau perjalanan bisnis. Contoh lainnya adalah tips atau kiat-kiat yang harus dilakukan untuk mencapai maksud tertentu. Seperti pada contoh, untuk sukses dalam interview ada 10 langkah yang harus dilakukan. And you can read them. As you can see, there are only goals and steps on the both itinerary and tips. It means material is not necessary in both of the texts, just like manual. It is different with recipe. So, after listening to the explanation, what do you know about procedure text? In conclusion, we know that procedure text is a piece of written or spoken text which has the social function to inform the readers or the listeners how to make or to do something. The generic structures of procedure text are: first, goal or purpose. It provides information on the intent and purpose of the procedure and predict a conclusion. Second, materials or tools. It's a list of materials or the materials required to perform a procedure or steps. Third, steps or methods. It's a list of the order of instruction or activities to achieve the objectives in the correct sequence of steps. Well, the procedure text also has some language features, including first, using simple present tense. Second, using action verbs such as use, press, sprinkle, place, and etc. Third, using command or imperative sentence such as sprinkle chicken with salt and pepper, insert clove, stir in the sour cream, and etc. And fourth, using connectors or connective words or temporal conjunction such as first, second, then, next, finally, and etc. And fifth, using adverbial phrases. For example, 5 to 6 hours, for 30 minutes. And sometimes it started with adverb of manners such as halfway down, alternatively use an external flash, and etc. Well, class, that's all information about procedure text. Thank you and see you on the next topic.